I-drop nyo agad si Thunder. Drop Thunder. I-aerial ko ah. Nakadagan. Okay, nag-wait na si Thunder. Oh, patay na. Drop. Dropping Thunder. Okay, drop. Next. Na-fear me. Next, for Zeka, si Zeka. Oh, si 6, nasa harap po. Si Oberan everyone. Oberan. Mag-forward kayo. Appear. Okay, matakot. Forward lang. Oh, healer. 5, si 5, si Dante. Oh. Ready back ha. Naglolor sila. Patay mo na si healer. Dante. Patay mo na si Dante. Abantay kayo kada. Forward na kada. Next, back na mo guys. Okay, wait. Sorry na. Guys, back. Mamatay mo dira. Naglolor sila. Clans! Abantay ka Mads. Yawa. Defense mo na. Sige lang, balik na ko. Yung dala akong healer, ano ba yan? Ready, kita na sila sa minimum. Gigil ka dito, 1, 2, 3, go. Intercept guys. Oo, napulo. Napul. Isa na pull. Ay, putakol. Ay. Again, hapit ko ma-drop. Okay, go. Push. Kaming na kami. Nice. Drop nyo na pull. Ay. Kumatos, Dex. Cliche. Drop nyo si Cliche. Agata. Patayin nyo si Agata. Dying, Agata. Dropping. Dropping. Nairial. Wala kaming cleric sa group 4. Putang ina, hirap ang time. Prayers ka na lang. Herb treatment na naman. Number 12, si Barbara. Down na si 2. Si, dive plates. Dive plates. Dive plates. Ay, dito ako. Tama tayo. Go. Yeah! Mapupush kayo dyan, guys. Dive. Yes! Wala ko. Mima Bells! Okay, we got Oberan. Back na. Overrun na to. Ang ina mag-AFK, masyado kayong kapante. Yan nga. Si Arjagan. Masyado kayong kapante, guys. Ay, naku guys. Anyari? Tara, RJ3. Back to Team first. strat. Back to the corner where I foresaw you. Back to the first stars, guys. Ibal. Pero at least, na natin. Ayan, si Chris, ibigay mo sa akin nang magamit naman yung heal niyan. Atayin nyo yung cleric, guys. Bahala, wala silang chanter. Atayin nyo lang yung cleric. Kawawa naman kami mga cleric nyo. Ready. RJ. Fast, guys. Fast. Wait lang, pinaka-camera. Dagan sa likod, Ben. Pas RJ mo na. Oops, Huwag kayo panalayan. masyadong malapit. Panalayan sa likod pa. Huwag mo na masyadong malapit. Ma-dipipol kayo dyan. Huwag masyadong malapit. Tatakbo na naman yan si Linda. Tsaka magdi-dipipol. Pwede na pin. Si Adri lang FP. Revaps na. Ready ha, full force tayo ha. Dive kayo agad ha. Go. Ako pin. 3, 2, 1. Go. Sige. Diretso tayo kay Barbara. Go agad. Barbara, go. Hayaan nyo yung Holding plates. Holding Barbara. Dropping na si Barbara, guys. Barbara. All on Barbara. Gets? Guys, Barbara guys. Din Barbara. Portang nasa doon. Thunder ang pinaka-doll. Nasa harap ko si Thunder, guys. Push. Thunder. Dying Thunder all. Dying Thunder. Patay na si Thunder. Push. Forward. 3. Oh, Barbara. Tara na, Oberan. Putang ina, na-fear pa. Na-fear kami. Yawa. Blood, baka muna blood. Hold. Pilipin, sa Thunder na-rest. Guys, balik. Respo agad, guys. Alright, ako. Ano tayo? Pipi lang, na-fear. Hold lang kayo. Sige. Kami bahala sa ano. Sorks, focus on SMs. Yung mga sort natin, focus kayo sa SM. I-cancel nyo sila. So guys. 3 minutes pa ako DP ko. Kami ibang mga tonic. Sa mga tonic din kami. Charge. Para mas malaki yung damage. Yung mga bandal. Okay, Mas madami ba sila? Halos same number lang. Lamang ata sila ng numbers pero di naman masyadong malayo. Ano na lang, try na lang natin slow push tapos patayin na lang yung mga nagda-dive sa atin para para hindi sila makapag-reso. Slow push lang tapos patayin yung mga nagda-dive. Tatlong Tayo natin yung France. Tatlong brand ang Kasi SM. Hard. Heart, Bomb at Skull. Sige. Ano yun? Skull. Skull, Heart at Bomb. Saka yung started yata, Dems? Yan na guys. DP yan guys. DP yan. Go na. Go. Go. Sige, go. Nadipipol sila lahat. Nadipipol na itong mga kauban. Forward para di sila ma-drop. Forward. Heal. Parang kill ni Chris, parang burat. Patay si Chris, okay lang. Oh, dito. Sila Bishop swaps. Patay nyo agad. Drop Barbara. Dropping. Eli, dropping pod. Paralyzing SM. SM. Ice pop. Oo, nakanood niya sa Ayan, paralyze ang SM. Ice pop. Fear kit. Left. He has fear eh.
Sige, ano lang. PVP guys, just PVP lang, PVP. Yung SM, kung kaya nyo kunin nyo. Stay, hold. Hold tayo. Namigay sa kanila Hold. yun. Grabe pull eh. Saan naman yung pull? Back a bit. Slow back. Lord them. Lord. Wala, nagback sila. Patayin nyo yung ano. Mga RJ ngayon. sa weapon. Arjun muna. Pares na lang ako. 1 minute ang DP. Go guys, don't poke na muna ako. RJ, don't push, RJ. RJ. Click location guys, for click location. 20 seconds, 40 seconds DP pull. Dami kasi nilang pull, grabe DMD. Ready your pulse. Rebap now. Seconds. Ready yung pull. They're watching ready. Magra-run ulit yan sila, run tapos DP pull. Bilis ng DPS nila. Ready now. Pwede 18 seconds, 15. Go. Huwag na natin. Ice pop agad. Drop Yeah. yung SM. Agad yung SM. Ice pop, dropping na si Ice pop. Oh, dropping na. Dropping ice pop. Dropping ice pop. Oh, dead. Next. DP pull guys, DP pull. Thunder tayo. Napay si Vlad, sige lang. Push guys. Ugaran na. Cast your DP pull, anyone? Push. May horror ako, Debs. Heal ka lang, Debs. May horror ako. Ay, wala ko. Kaya guys. Go. Under dying oh. Kaya yan guys. Ugaran na. Kaya na yan. Go guys, Pornos, number wait, 6, pornos. open ang 6 oh. Sige, Patayin nyo agad. Okay, on 6. Okay, Ariel C6. Kiss small, guys. Kiss small. Kiss small. Napair kami. Gigi, unti na lang yan sila oh. Push na. Unti na lang. Push, guys. Push. Sino ba? Si Kiss small. Patayin nyo. Nag-get ako. Puro papel na lang ata yan tira. Oh, heal mo. Deads again. Oh, dying Kiss small. Next, 5. 5, Bendy. After 5, back tayo. Back objectives tayo ha. After 5. Okay, objectives. Ito. Ayan o, DP pulse lang. Ubusin mo na. Barbara, Deads, okay. Go. Okay, objectives. Back to Back objectives. guys oh. Kumain guys oh, back now. Back guys, back na. Full DP. Sayo. 2 minutes. Defense mo na. Good options, auto. Rabia sayo. Okay, ready. 1, Guys, 2, 3, go. Dive. Tunat. Cast your DP pull. Nakatab sa akin si Ice Pop. Okay, next. Number 2. Thunder. Okay, next. Naglolor sila. Okay. Pas siya si Kiss Small. After Kiss Small, objectives tayo. Okay, objectives. Back to objectives. Back guys. Iwan nyo na yan. Madipol kayo dyan. Wag lang talaga sa makaposisyon. Okay, ready. Ready, 1, 2, 3, go. 1, 3. Kami agad. Si 3. Dali. Agad. Napair kami. Napair. Grabe. Gamit ko lang ng course cycle. Heal ka lang dyan, Tibbs. Slow back guys. Mano tayo na. Napair kasi. Oo. Gamit ko lang ng course cycle. Grabe. Ay, matay ka din pala. Oh my God. Ano ba yan? Ano ba itong charter ko? Hinahina? Stairs lang oh. Stairs. Palagyan natin sa stairs. Hold sa stairs. Let's pogad guys, bilis guys, let's pogad. Ayan o, Ito. may naiwan na Yung mga natira. Twisting, healing ward na. May DP pula ako guys. Ready na tayo? Arjun mo na. RG, back sa Archie gawin. na daw. Huwag mo na mag-push. Mamatay kayo dyan. Relax. Nagano sila. Magpo-push sila. Ready na po. Ready? Sige, ready, 1, 2, 3, go. Ang guy, piste, yawa. Matay kami. Ready, people ko. Pulling ako. Di, kaya niyo. I-reso lang. Ice pop. Nakatab sa akin si Ice Pop. Yan o. Drop nyo agad. Cast nyo DP pull. May DP pull. Ang kinang maka-counter naman yan. Parang burat. Yan o, DP pula. Ito na, DP pula. Okay, go. Away. Okay, down Zeka. Number 3. Barbara. Si Barbara. Pwede na mag-push na. Push guys. Push na. Barbara guys. Hold on. Bangan na siya. Nasa sa tuban. 3 may, kami sa 3 Ice Pop. Nasa... Okay, like si Ice Pop. Clash, dying, i-burst clash. Okay, Deads. Go guys, Patayin nyo na agad, push. May ano sa inyo boy. May DP pull kayo? May DP pull pa?
1 minute. Matay ako. Barbara, Hindi, Barbara, hold Push, Barbara. oh, wala na sila halos lahat. Barbara, dying. Okay, Napol. Ayun, ayun. Nice. Push guys, madami. Wait na, Ice wait na. pop, ice pop. Uy, BG ko! Itan BG ko! Okay, Dynasty. Wipe na. Wipe. Ice pop. Holding ice pop. Oh, Yes holding na. ice pop, dying na. Okay, Wait, wala na sila. Tumatos. Back now. Ito lang ha, wag na. Okay, back. Objectives. Na. Back na guys. Ubus sila. Grabe yung Okay, ano, defense nila. DPS guys. First DPS on boss. Hindi ma-refresh nila. Bandal smart agad guys, bandal smart. Gamitin yung bandal smart. Stop. Ready ha, ready. Nasa minimap na sila ha, ready 30 lang. seconds pa hindi people 30 Nasa seconds. minimap lang sila, Laglagoy oh. Pansin ako. Na-DC din. Ay, wag kayo palor. Guys, kasi maubos tayo. In Yes, may damage sa boss. so hold on. Madipipol. Ready na, DP Paul, ready na? Wait lang, 30. Ready na people. Wait lang, magmodoon sa approach siguro. Oo. Mag-approach. DP natin agad. DPS muna, DPS. Nag-aantay sila ng iba para mag-push. Okay, ready? 1, 2, 3, Ano to? push. Intercept na. Push. Ako lang ang na-pull. Sige. Oh, isa lang. Sige. Kailangan Naparang. DP guys. Kailangan DP no. Plus na DP Paul. Hell! I-BG nyo cleric. Mag-fear tayo. Agata, nasa harap si Agata. Agata dying. Push ta guys, para dito naman guys. Force. Push na. Paralyze si Force, guys. Ayun, hindi pala ulit, Okay, patay na SM. Next. Zeka. Heal. DP guys. Lagi ng first cycle. Sige pa. 5k. Compress. Zeka dying. Dropping. Drop nyo. Ash. Wala, drop. Sige. Ready back. Objective tayo guys. Hindi. Okay. Back now. Okay, back now. Sige, back. Lo, may nag-abanti pa dalawa. Katayan. Iwan nyo na yan. Save your DP pool. Sino pa may DP pool dyan? 50 seconds sa 50 seconds. 50? Okay. 20 seconds sa akin. 20 seconds. Ako na. Okay. Guys, deserve yun lang Arjing pa yan sila. Defense lang. 3 minutes lang. 3 minutes. Nasa minimap na sila. Tingnan nyo yung tingnan nyo yung nagraran dyan. Basta ang style mo lang yan nung ano. Defense mo na. Sige, wala muna yan. DPS muna. Wala muna yan. DPS kayo guys. Pang-ice. 20 minutes pa, oh. Ako naka-stealth yung isang kasi. Ready ha? Ready. 1, 2, 3, go. On force. Si Force. Force tayo. Holding Force. Na-hold ko si Force. Dipolling. Okay, down na si Paul. Okay, DP balik. Naka DP balik drop. Sige, DP Paul. Sige lang. Nice. Go push guys. Heart guys, heart guys. Oberan na. Kaya na. Ice pop. Ice pop na Okay, gulitan. Okay. Kaya ako, napirmi. No. Back now. Kailangan, Objective tayo. okay. Objective tayo. Back now. Okay. Back. Mamaya na mag-trash talk, guys. Objectives muna. Kasi kapag matalo na, mamaya na yung trash talk. Kumaya na guys, kapatid mo. Okay, ready. 1, 2, 3. BTS. Practice lang. BTS na. Ay, ibal? Go. Kaya na sila, oh. Wag lang, ayun sa RG ha. Sige, ice pop. Nakapokus sila sa akin. Okay lang mamatay. Oh, na-hold na si ice pop. Paralyze ko. Balik ka dalawa. Ice pop. Nice one. Nice people. Okay, patay na. Forward. Stay lang. Push now. Sige. At ubusin mo. Okay, overrun. Bosin to dito. Dito lang. Wag kayong ano. Wag lumayo ha, wag lumayo. Hold to. Back now. Slow back. Okay, slow back. Kahit ma-people, slow back lang. Wag. Save your DP pool for next counter. Sige, balik tayo. Slow guys. Go guys. Ready counter tayo ha. Ready counter ha. Tingnan nyo yung count. Counter tayo ha. Sige. 5 seconds. Sige lang. Counter tayo. Okay, sige. Ready, 1, 2, 3, go. Naka-ice Ayan, pop ako. Okay, Pass now. Mm. Okay, patay. Push na. Oberan. Kaya na. Okay. Tabi 6. Still. Patay na si Kiss. Next. Si Zeka dad. Ini di people again. One more di people. Meron Si Ice Pop, buhi sa Ice Pop oh. Sa likod. Patay nyo sa ice pa. I-drop nyo yung mga SM. Ayun, pahin. Push pa more guys. Mahuhuli nila tayo dito. Andyan si Queen of Pain ha. Andyan si Queen of Pain. 4 guys. 4. Sige, 4. Okay, nakuha ko si Gadis. Okay, ready. Slow back now. Wala na. Drop na yung ano nila, cleric nila. Apat na cleric na drop na nila. Back. Confirm na lang yung HP ng boss. Bot. Uy, okay, mana dyan.
Yun, Apit, come back Mamaya na. lang. Mamaya naman. Ready, counter ha. Counter 3, 2, 1. Di, counter, counter, Go, go, guys. go, 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 go. Counter, counter. On four. Start off, pwede start off. Start off. Beatrice. Patay. No, counter. Patay na si Dandy. Patay na si Dandy. Di people oh. Okay, di pulling ulit ako. Napul ulit. Pull ulit guys, go. Pull ulit, Down stop. Zeka, down Zeka. Okay, Dodge. Dad, wala Operan nyo. Operan na. Wipe na to ne. Wipe na ne. Hindi, wala na nila. My God. May number 6 ko, no? Sila Thunder, oh. Si Thunder nasa likod guys. Bitindog. Thunder. Napul. Isa na pull. After nito guys, objectives tayo ha. After nito, objectives tayo. Kaya sana sa akin. Pwede na mag-back guys. Back na guys. Wag na kayo dyan. Naiwan. Hayaan nyo yung naiwan. Patay na yung naiwan. By display. DPS. Wala na yung one hit yung boss. Ang ina by display. Chanter mo yan. DPS guys. Ready. Ready. 3, 2, 1. One, Go. go. Ice pop ako ha. Ice pop ako. Oh, lalo tayo sa ice pop. Pwede na. Heal. Forward agad guys. Forward agad. Putang ina. Vlad, pwede ka mag-clear sa harap. Go. Ice pop. Nasapura ko dad. 4. Malay na. Tuno na sa doon. Tara, balik ka to. Thunder. Thunder. Ay, Thunder. Oh, down na si Thunder. Push more. Si Dandy, number 5. Oh, holding. Di Pipolo. Next. Is pa patay na. Patay na si Ice Pop. Forward guys. Oberan. Thunder. Buhay na si Thunder. Patay na. Agata. Dying Agata. Ay, lalong kayo. Hold lang. Last na si Laxos, oh. Tapos Bakta. Laxus last. Oh, objectives. Back na. Iwan nyo na ako. Back lang yun. It's so very hard. 14 minutes. DPS na. Okay, ready. Ready ha. Pushing sila. Ready? 3, 2, 1, go. Push. Push now. Ingat na sa kanit, oh. Dali pa, target Ako si Ice Pop. Holding Ice Pop, oh. Aerial si Ice Pop. Aerial. Oh. Next. Oh, 2, Thunder. 2, Thunder. Hindi, forward na. Nakabodyguard na. Okay, push. No. Next. Zeka. Ay. Ay, kuno. Pumatay ko to, do. Sabi sa kota ng damage. Oberan na. Push. Guys. Help me. Slow back tayo. Ops. Biglang. Counter tayo. Push sila. 15 seconds, pen. Ano kayo, DP Paul, pen? Sige, hold lang. Root, promise. Hold for DP pool ha. 5. Counter guys. Pasok guys. Holding Barbara. DP Paul, guys. DP pool. Dipipol ko guys. Ay, Hili, patay nyo. lagay. Holding. Ice Pop ha. Back na Wait lang. Takinan nyo. Heart off. Ice Pop ha. Thunder. Dipipol ko guys. Patay na si Thunder. Back na. Okay lang. Sige lang. Guys. Dying na boss. Boss tayo, PVP tayo sa boss. Sa boss tayo mag-PVP. Bilis. DPS. Ano ba yung mga healer ko? Dims, ano ba yan, Dims? Ay, on me ah. Hayaan nyo yung maglalor. Hayaan nyo yan. Guys. DPS. Waiting sila. Ready your DPS ha. Ready your DP pool. Last stand yan. DPS lang. Full DPS, good. Mas DPS na guys. Huwag kayo mag-save. Yes. Ready? Dala, ano ta ka na? Pull. DP Paul. Tama sila silang full. Ako sa force. Nandun ako kay force. O sige, heart. Yun si Ice Pop oh. Aray ko. Diving to Ice Pop ha. Diving to Ice Pop. Wala kayo na. Lad, nakabigay ka na. Push lang. Pasok ulit. O si Ice Pop oh. Ice Pop. Nasa harap si Ice Pop. Gigi, ice pop ang nagata. Napul yan. Okay, dead. Guys, 1% na lang boss guys. 1% na lang. O stay na lang for boss. Stay na lang for boss ha. Stay na lang. Dapat 10 minutes. PVP mo na. Huwag kayo maano sa boss. O si Maubos tayo Emiya. yan. Holding Emiya. Ilan yung boss, ano? Makalot pa rin naman tayo kasi box eh. Thunder ha. Si Ice Guys, Pop. huwag kayo maano sa boss. Ice Pop. Forward guys, oberan mo na. Mag-ano. Pwede ka ni Pen, push na ni Pen. Makalot pa siya. Push lang. Ayan yung boss patay dyan. Thunder. PVP lang. PVP. Dip. Fear, may fear kayo. Ready back tayo. Dito mo spot, wala kami fear. Okay, back now. Back daw guys. Depende sa boss. Kaya pa left, palagan ka left.
Defense ang boss. Panalo na to guys. Yes, win. Yay! Win na, Go. win na, Win. win na. Oo, sasaan yung Dandi. Hold ko si Dandi. Oh, pacha. Number 6. Oh, Sige, Pikachu. pwede na mag. Pili na kayo mag-trash Dash guys. na. Agaw ulit, baka. Record. DP mo lang! Ay, nako, mga bugo. Baho nyo! Hindi, tama! Sakto lang. Ang ina ba, content ka ngayon! Guys, si Sir Eric nasa Discord, guys. Nasa Discord. Ayun na mo, Grace. Lot. Ay, nako. Baka lot. Dapat may lot. Di ba may lot? Try kanarang major frames mo. Wait, naku sa panding. Ay, nako. Very good mga aslog. Very good mga aslog. Very good. For how many years? For how many years? Dapat nani mo dapat to nakatanan sa Discord. Ba't ako counting sa Discord? Hey, talk in English, oy! English! Tagalog ka. Yeah, of course. We have interference now! Anjing. May wag mo naman tignan sa baka. Content sa Enkay da. Tanga ka! Wait. Sir, you're welcome. Bugay na ko ito sa akin, pre. Minus to dito. So yung mga healer ko Check sa alliance nyo kung ano, baka kulang. Complete dito sa alliance to. Di happen, tanaw na pen. Kasi may kulang. Okay radar. Nit sa Inkay, batong nagkuanit. Nag-change class to Glad, to Ranger, to Sword, to... Okay, left. Ayan. Ginamit lahat ng tune para sa akin. Ay. Complete na. Ay guys, paano daw? Yung nasa Discord, pa-screenshot daw yung nasa Discord. mga mukha kayong pera, nag-online ng dahil sa raffle. Ay, aray ko! Yes. Ay mo, pakak! Lap, pa-raffle daw, Lap. Mas issue na sa kunin mo, Mads, ha? Manag ako na nga ira, Mads. I left. Winner na to, Lap. Oh. Sayang kaya, bali na kung sakit-sakit rin, Lap. Saan mo na ito, ana? Ah, 6. Grabe siya ro pa ni mag daog. kinsay maka-type dira, i-type ninyo. Si Pelep. Dami po kasi nga lang naglulot. Ako nasaan? Huwag kayo alis sa Discord. Go, Peter! Mag-apple daw. Huwag kayo alis sa Discord, daw. Deserve ko talaga ang UDT, guys. Let's go. Tapos lagi ako daw ang Crimson karon. Daw ang Crimson. Lan, 944! Perfect lagi na ron. Ako pa ni last. Ay shit. Wala na. Wait lang, typing kami. Ay, 944. Isa. Guys. Mag-ready na kayo para sa ano, for before mamaya. Sa mga chanter. Calling, Seth Bryan. Ay, may nag-ano na ba? May nag Ready na sa constellation. Utang inang roll naman yan. Amoy winter maasim. Nasaan na yung kring-kring? Bakit walang kring-kring? Mamaya pa yan. Alam mo sa Lictos ah. Wala daw ring mo sa. Kasi naglalaro pa si Boss Adictos eh. Mag-enjoy ka po sa TikTok, ah. Sige lang, may nag-ano na ba? May nag-list na ba? Wala pa. Na daw, daw. Nang, Ya, oya. Kota na yan. Discord. Parang Discord player. participants naman ka, ha? So ako nag-send siya. Kota na daw. Kota na Ikaw daw. na type 1. Ay, Kota na daw. Correct na player. GTI box. Correct kayo no. Kota na. Plus shield. Dark Talon. Ultimate. Apa? Apa mending roll? Sabi nga. Okay. 9,090. Kick. Holding. Ina? Pati ayot mo ng roll, Boss Adictos. Sana kami naman na mabigyan. Ay, nako. Di ba naman ikuan ron? Di ba weekly raffle ba ron? Boss Adictos, kung Ito ba raffle early? Di mo may kadawag si mo early? Bias, Mr. Earl ba? Idiot pa natin. Ato ka Earl. Sinatato Carlo. Grabe nyo naman.